یسوع مسیح کے بابرکت اور قدوس نام میں آپ سبوں کو ایونجلسٹ راحل پیٹھے کی طرف سے سلام۔ آج جس خاص و خاص مضمون پر ہم بات کرنے لگے ہیں وہ ہے یو آر دا لائٹ آف دا ورلڈ، تم دنیا کے نور ہو۔ جی ہاں، یسوع مسیح کے الفاظ متی کے انجیل 5واں باب 14ویں آیت کے کہ تم جیون کی جوتی ہو۔ لائٹ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ دنیا کی تخلیق کے کام میں جب دنیا نے مرز وجود میں آنا تھا تو سب سے پہلے چیز جو تخلیق کی گئی وہ تھی لائٹ۔ خدا نے کہا روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی۔ روشنی کو اگر ہم روحانی متن، اس کا روحانی مفہوم دیکھیں تو اس کا مطلب ہے بھلائی، اچھائی، سچائی اور نئی زندگی۔ جی ہاں، یہ روشنی کے روحانی مفہوم اور میننگز ہیں۔ کسی شخص نے اپنی کتاب میں بڑی خوبصورت بات کہی ہے، ڈارکنیس از ٹیمپریری بٹ لائٹ از فار ایور۔ جی ہاں، روشنی ہی دنیا میں وہ چیز ہے جو ہمیشہ تک رہنے والی ہے۔ تاریکی ایک وقت آئے گا اس کا مکمل طور سے خاتمہ ہو جائے گا۔ مفکروں نے، عالموں نے، ادیبوں نے، شاعروں نے روشنی اور ڈارکنیس کو مختلف سمبلز کے ساتھ ان کی کوالٹیز کو، ان کی خصوصیات کو، ان کی ماہیت کو بیان کرنے کے لیے مختلف سمبلز کے طور پر انہیں استعمال کرتے ہیں، جیسے زندگی کا، خوشی کا، امید کا، پازیٹیوٹی کا، وزڈم عقل و دانائی کا، اور راست بازی کا، ایمان کا۔ اور اسی طرح سے ڈارکنیس کو مختلف چیزوں کے سمبل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جیسے موت کا، افسوس کا، ماتم، نا امیدی کا، نیگیٹیوٹی کا، اور بے وقوفی کا، اور بے اعتقادی کے سمبل کے طور پر تاریکی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ لائٹ کی خصوصیات کو اگر ہم دیکھیں کہ آخر لائٹ میں وہ کون سی کوالٹیز، وہ کون سی باتیں، وہ کون سا چارم پایا جاتا تھا کہ خدا نے اپنے مقدسین کو، اپنے پیار کرنے والوں کو، اپنے ایمان رکھنے والے لوگوں کو کہا کہ تم دنیا کے نور ہو۔ آیا وہ کون سی خصوصیات تھی یا روشنی کے اندر وہ کون سی باتیں پائی جاتی ہیں؟ پہلی بات، روشنی جس جگہ پر ہوتی ہے اپنی سمت کا پتہ دیتی ہے۔ سو خداوند یسوع مسیح ہماری زندگی سے یہ چاہتے ہیں کہ ایماندار لوگ، مقدسین لوگ، خدا پرست لوگ جس بھی جگہ پر ہوں وہ اپنی سمت کا پتہ دیں، لوگ انہیں جانیں کہ یہ خدا کے لوگ اور خدا کے برگزیدہ ہیں۔ روشنی کی سیکنڈ جو کوالٹی ہے، خوبی ہے، وہ ہے روشنی تاریکی کو ختم کرنے کی قوت اور قدرت رکھتی ہے۔ جہاں پر روشنی آ جاتی ہے وہاں سے ڈارکنیس کو، تاریکی کو بھاگنا پڑتا ہے، اور خداوند یہی امید مجھ سے اور آپ سے اور اپنے پیار کرنے والوں سے رکھتا ہے۔ اس لیے اس نے کہا تم دنیا کے نور ہو، تاکہ جہاں پر اس کے لوگ ہوں وہاں سے تاریکی کا، ڈارکنیس کا، موت کا، سیڈنس کا، نیگیٹیوٹی کا اور حماقت کا خاتمہ ہو سکے۔ روشنی رہنمائی کرتی ہے، رستہ بتاتی ہے، یعنی ٹیچ کرتی ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے ہمیں بھی میسنجر کے طور پر، اپنے پیغام رساں کے طور پر، اپنے مبشر کے طور پر، اپنے گواہ کے طور پر چنا ہے، اور وہ یہی روشنی کی خصوصیت ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے اس نے مجھے اور آپ سے کہا تم دنیا کے نور، تاکہ ہم لوگوں کی رہنمائی کریں، بھولے بھٹکے ہوئے لوگوں کی، اداس لوگوں کی، نا امید لوگوں کی، موت کی وادی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی، اور حماقت سے بھرے ہوئے اور گناہوں کی زندگی میں لت پت ڈوبی ہوئی زندگیوں کی رہنمائی کرے، نور بن کر نور کی اس خصوصیات کو اپنے اندر ایبزرو کرے۔ نیکسٹ جو لائٹ کی کوالٹی ہے وہ ہے
लाइट हादसात से बचाती है, सलामती को जाहिर करती है, सलामती को कायम करती है। और यीशु मसीह ने के लिए खुद कलाम मुक़द्दस में ये बात कही गई है कि वो सलामती का शहजादा है। जी, यीशु मसीह की ज़ात में भी ये खूबी पाई जाती है कि वो सलामती को कायम करता है, और यही खूबी वो अपने मानने वालों के अंदर देखना चाहता है। इसलिए उसने कहा, तुम दुनिया के नूर हो, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तुम जीवन की ज्योति हो। क्योंकि खुदावन चाहता है कि मैं और आप लोगों की ऐसी लोगों के अंदर सलामती को जाहिर करें, और लोगों को हादसात से, मौत के हादसात से, अब्लीस के हादसात से, अब्लीस की शिकंजे से बचाएं और उन्हें महफूज करें, उन्हें सलामती के शहर में, उन्हें सलामती के शहजादे के पास, सलामती के शहजादे के चरणों में लोगों को लेकर आए और उन्हें अब्लीस के हादसात से महफूज करें। आखिरी बात जो रोशनी की खसूसियात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो है, रोशनी वक्त की अहमियत को जाहिर करती है। जी हाँ, सुबह जब सूरज निकलता है तो हमें अंदाज़ा होता है कि सुबह हो रही है, दिन चढ़ रहा है। दोपहर में जब रोशनी तेज़ होती है तो हम कहते हैं कि ये दोपहर का वक्त है, आफ्टरनून है। और जब रोशनी, सूरज गरूब होता है, रोशनी कम होती है तो हमें अंदाज़ा होता है कि अब रात जो है वो उस पहर में हम दाखिल हो रहे हैं। एक और बात जो किसी शख्स ने अपनी किताब में कही है वो ये है कि डार्कनेस कैन नॉट ड्राइव आउट डार्कनेस। तारीकी कभी भी तारीकी को खत्म नहीं कर सकती, बल्कि अगर आप अपनी जिंदगी से सैडनेस को, डेथ को, नेगेटिविटी को और सिन को और अनबिलीफ को खत्म करना चाहते हैं, ऐसी नेगेटिव चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करना चाहते हैं, तो डार्कनेस कैन नॉट ड्राइव आउट डार्कनेस। डार्कनेस इन चीज़ों को ख़त्म नहीं कर सकती, बल्कि इसके एवज़ हमें रोशनी लेकर आनी पड़ेगी उस जगह पर, ताकि वो तारीकी को दूर कर सके, तारीकी को भगा सके, तारीकी का ख़ात्मा कर सके। क्योंकि बड़ी खूबसूरत बात किसी ने कही है, Don't fight darkness, bring the light and darkness will disappear. रोशनी लाने से तारीकी खत्म होगी, तारीकी से लड़कर हम तारीकी को खत्म नहीं कर सकते, बल्कि रोशनी को लाने से तारीकी भाग जाती है। और रोशनी को हम किस तरह से ला सकते हैं, तारीकी का किस तरह से खात्मा कर सकते हैं? बाइबल मुक़द्दस में ज़बूर 119 उसकी 105 आयत में लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। जी हाँ, खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों में तारीकी को ख़त्म कर सकता है। तारीकी की लानत को ख़त्म करने के लिए खुदा के कलाम को दावत देनी होगी। अपनी ज़िंदगियों में, अपने दिलों में, अपने ख्यालात में, अपनी सोचों में खुदा के कलाम को बसाना होगा, ताकि इन जगहों से तारीकी जो है वो डिसअपीयर हो, वो भाग जाए इन जगहों से और तारीकी का ख़त्म किया जा सके। यीशु मसीह की ज़ात अक़दस को जब हम देखते हैं तो मत्ती की इंजील 4 बाब की 16वीं आयत में लिखा है कि यीशु मसीह की खिदमत ये थी कि जो लोग अंधेरे और तारीकी में बैठे हुए थे उन्होंने एक बड़ी रोशनी देखी, और जो मौत के मुल्क और साया में बैठे थे उन पर रोशनी चमकी। यीशु मसीह ने भी तारीकी को ख़त्म करने के लिए, मौत की वादी को ख़त्म करने के लिए और अंधेरे में बैठे हुए लोगों के लिए, उस सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए, चेंज करने के लिए खुद रोशनी बनकर, नूर बनकर दुनिया में आया, ताकि तारीकी का, डार्कनेस का, ब्लैकनेस का खात्मा कर सके। नूर को पाने का एक बेहतरीन जरिया ज़बूर 119 उसकी 130 आयत में लिखा है, तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है। अगर मैं और आप चाहते हैं कि हमारी जिंदगी से सैडनेस का खात्मा हो जाए, डेथ का खात्मा हो जाए, होपलेस का खात्मा हो जाए, नेगेटिविटी का खात्मा हो जाए, तो हमें खुदा की बातों की तशरीह
जो नूर बख्शती है वो अपनी ज़िंदगी में लेना होगा, उसे सीखना होगा, उसे समझना होगा, उसे कबूल करना होगा खुदा के कलाम की बातों की तशरीह को, क्योंकि उसी में नूर पाया जाता है, उसी में ज़िंदगी पाई जाती है, उसी में खुशी पाई जाती है। उसके कलाम की बातों में और तशरीह में ही पॉजिटिविटी पाई जाती है, विज़डम पाया जाता है और खुदा की रास्तबाज़ी पाई जाती है और ईमान की मजबूती और कामिल ईमान पाया जाता है। सो मेरा ईमान है खुदा ने इस पैगाम के वसीला से आपको बरकत दी है और खुदा यीशु मसीह के ये अल्फाज कि तुम दुनिया के नूर हो, यकीन ने इस बात को हमारी ज़िंदगी में उजागर किया है कि हमें नूर की खसूसियात को अपने अंदर रखते हुए यीशु मसीह की इस नबूवत को, यीशु मसीह की इस पेशन गोई को अपनी ज़िंदगी में पूरा होते हुए खुद भी देखना है और दूसरों को भी देखने का मौका देना है, ताकि हमारे कामों के वसीला से उसकी रोशनी दुनिया भर में, गैर कौमों में और अपनी कौम में ज़ाहिर हो सके। आमीन। कीप वॉचिंग ब्लेसिंग टीवी। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू सो मच।